तमाम लोग तैयार हो जाएं जिन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त अभी तक नहीं मिली या नई किस्त के हवाले से इंतज़ार में हैं, तो उनके इंतज़ार की घड़ियां हो चुकी हैं ख़त्म, क्योंकि बाकायदा तौर पर दिसंबर किस्त जारी करने का हतमी फैसला सुना दिया गया है। वक्त करीब आ चुका है, आप अपनी ये दिसंबर वाली किस्त वसूल करेंगे। ये किस्त आपको कितनी मिलेगी, बच्चों के वज़ैफ़ कब आएंगे, किस दिन से आपको किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी, ये वाली किस्त आपको कहाँ से मिलेगी, क्या ये दुकानों से मिलेगी या कैंप साइट से मिलेगी या फिर घर बैठे उन अकाउंट्स के जरिए आपको मिलेगी, आपकी वॉलेट सिम के जरिए मिलेगी। इस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने सवालात भी किए हुए थे, तो आपके तमाम सवालों के जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। लिहाजा आप तमाम लोगों से एक ही गुजारिश की जाती है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अभी काफी अहम तरीन अपडेट्स या काफी अहम तरीन तब्दीलियां की जा रही हैं, तो इन पर आप थोड़ा सा गौर करें। ये आपके फायदे के लिए है, क्योंकि ये वॉलेट सिस्टम जो है ये भी आपके फायदे के लिए निकाला गया है कि आपको लाइन तारों से बचाया जा रहा है, आपको कटौतियों से बचाया जा रहा है। इसी तरह ये जो डायनामिक सर्वे है ये भी आपके फायदे के लिए है कि जो लोग हकदार हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पा रहे, वो फौरन डायनामिक सर्वे करवाएं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। इसी तरह ऐसे लोग जो इस प्रोग्राम के हकदार नहीं है, वो दूसरों को मौका दें अपना डायनामिक सर्वे करवा के जांच पड़ताल से एक बार लाजमी गुजरे। तो इस हवाले से काफी अहम तरीन अपडेट्स हैं जिनके बारे में यकीनन अभी तक आपको इल्म भी नहीं होगा, और वही अपडेट्स जो है वो आपके फायदे के लिए हैं। हम हमेशा से आपको यही बताते आए हैं कि भाई ये जो नई किस्तें हैं ये तो एक ऐसी अपडेट होती है, आपको पता चल जाता है कि भाई पैसे आ रहे हैं तो आप जाकर अपने पैसे ले लेते थे। लेकिन जो बीच में ऐसी अपडेट्स आती थी जिनके बारे में आपको लाजमी इल्म होना चाहिए, उन पर आप गौर ही नहीं किया करते थे। बस सिर्फ आप अपने पैसों के हवाले से बार बार हमारी वीडियोज या इधर उधर से मालूमात इकट्ठी कर रहे होते थे। तो हमने आपको पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर ये बताया है कि डायनामिक सर्वे जो है ये भी लाजमी है, और खुद को नाअहल होने से बचाने के क्या क्या तरीक़ेकार हैं इस हवाले से भी हमने आपको अपडेट किया है। नई दिसंबर वाली किस्त के हवाले से भी बहुत बड़ी अपडेट्स हैं, वो भी आपको मिलने वाली हैं। नई वॉलेट सिम और डिजिटल वॉलेट सिस्टम के हवाले से भी आपको अपडेट करने वाले हैं। तो आप तमाम लोगों के हवाले से हम काफी रिसर्च करने के बाद हकीकी अपडेट्स आप तक ले आते हैं, तो इसलिए आपका भी हक बनता है कि आप अप्रिशिएट किया करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए आप फौरन वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों को जो हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या ये मालूमात जिन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है, वो कमेंट्स में थैंक यू भी लाजमी लिख दें। लेकिन ये सब कुछ आपको ही करना चाहिए, क्योंकि रिस्पांस आने की सूरत में हम आपके लिए कुछ और नई नई मालूमात भी इकट्ठी करके ले आते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो सब कुछ आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने बाकायदा तौर पर दिसंबर वाली किस्त जारी करने का फैसला कर लिया है। तो आप तमाम लोगों को एक बड़ी खुशखबरी सुना दें कि इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से आप लोगों के अकाउंट्स में दिसंबर वाली किस्त की रकम आना शुरू हो जाएगी, जो कि 13,500 रुपए की है। और पहले ये 13,500 रुपए की सिंगल कफालत प्रोग्राम की किस्त आपको मिलेगी। इसके बाद बच्चों के वज़ैफ़ के हवाले से भी आप तैयार रहें, कुछ ही सब्र करने के बाद, कुछ इंतजार के बाद आपको बच्चों के वज़ैफ़ भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाली किस्तों के हवाले से काफी सारे लोगों ने सवालात किए हैं कि भाई ये किस्तें कहाँ से मिलेंगी, कब मिलेंगी, क्या ये किस्तें रिटेलर शॉप से मिलेंगी, मतलब दुकानों से मिलेंगी, या कैंप साइट से मिलेंगी, या ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम के हवाले से भी काफी सारे लोगों ने सवालात किए हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी वॉलेट सिम ले ली है। तो वो इस हवाले से भी परेशान है कि भाई हमें सिम तो दे दी गई है, कोई अकाउंट का तरीक़ाकार नहीं बताया गया, तो वो भी आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अब इसी हफ्ते में बाकायदा तौर पर किस्त जारी करने का फैसला किया गया है, और इसी आइंदा हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको दिसंबर वाली किस्त जारी कर दी जाएगी। तमाम लोगों को एक साथ किस्त मिलेगी या मराहिल में आपको किस्तें मिलेंगी, इस हवाले से फैसला होना बाकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कैंप साइट से किस्त जारी की जाती है तो मुख्तलिफ मराहिल में 1 या 2 या 3 मराहिल में आपको किस्त मिलती है। इसी तरह अगर रिटेलर शॉप से कोई किस्त जारी की जाती है तो वो यकमुश्त आप तमाम लोगों के लिए किस्त जारी कर दी जाती है। आप जहाँ से भी ताल्लुक रखते हैं वहाँ से करीबी रिटेलर शॉप पर जाकर आप अपनी रकम ले सकते हैं। तो ये फैसला जो ही होता है हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि अब इस हवाले से वक्त करीब है, और इंशाल्लाह हम लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी, फौरन अपडेट मिलेगी और कोई भी मसला नहीं बनेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वैसे भी हम आपको डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मसला होता है, आप कमेंट्स करते हैं तो आपको उस मसले का हल भी बताया जाता है। अभी भी अगर आपका कोई मसला चल रहा है, BISP में आपको ऐड नहीं किया जाता है, इसके अलावा बच्चों के वज़ैफ़ के हवाले से कोई मसला है, डायनामिक सर्वे के हवाले से कोई मसला है, नई सिम के हवाले से कोई मसला है, डिजिटल वॉलेट सिस्टम के हवाले से कोई भी मसला है, तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियोस में काफी सारे लोगों ने सवालात किए हुए थे कि भाई हमने वॉलेट सिम तो ले ली है, लेकिन इस पर कोई वाज़ेह तौर पर कोई अकाउंट हमें बना के नहीं दिया गया, ना ही हमें बताया गया है कि भाई आप इस तरह अपना अकाउंट इस्तेमाल करेंगे, इस तरह आपकी रकम आएगी, इस तरह आप चेक करेंगे, इस तरह आप वसूल करेंगे। तो इस सूरत में अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम दोबारा दफ्तर जाएं और वहां से अपना अकाउंट खुलवा कर आएं, या फिर हमें घर बैठे कोई मैसेज मिलेगा कि भाई आपका अकाउंट ओपन कर दिया गया है? तो इस हवाले से आपको बता दें कि आपने अभी कुछ भी नहीं करना, आप इंतजार फरमाएं। BISP की जानिब से अगला पैगाम जो है जल्द आपको मौसूल होगा, हम भी फौरन आपको अपडेट करेंगे। वो 8171 से भी आपको मैसेज आ सकता है, और BISP के सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए
ذریعے بھی آپ کو اپڈیٹ فراہم کی جا سکتی ہے، اور BISP کے آفس سے بھی آپ کو یہ معلومات فوراً مل جائے گی کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ کسی نئے کوڈ کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنا ہے، پن کوڈ جنریٹ کرنا ہے، یا پھر آپ کو دوبارہ سے دفتر جانا پڑتا ہے کہ وہاں جا کر آپ اپنی نئے والیٹ اکاؤنٹ کی رجسٹریشن کا پروسیس مکمل کریں۔ تو یہ ایکٹیویشن جو ہے یہ انشاءاللہ جنوری میں مکمل کی جائے گی۔ جن لوگوں کو اس وقت تک اپنی سمیں مل چکی ہوں گی وہ لوگ اپنا اکاؤنٹ جو ہے جنوری میں فعال کروائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ہمیشہ آپ کی آسانی پر کام کیا گیا ہے کہ ایک تو لائنوں کے تاروں سے اب آپ کو چھٹکارا مل چکا ہے، اس لیے آپ نے سمیں صرف BISP کے آفس سے لینی ہے۔ ادھر ادھر سے اگر آپ سم لیتے ہیں تو وہ بعد میں آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ بلاک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر ادھر سے آپ نے کہیں سے کوئی اکاؤنٹ نہیں بنوانا، کہیں سے کوئی سم نہیں لینی، بس اگر آپ سم کے لیے اہل ہیں تو BISP کے آفس تشریف لائیں اور وہاں سے اپنی سم فوراً وصول کریں۔ دوسری صورت میں آپ اپنے اس حوالے سے ذمہ دار ہوں گے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ جب BISP کی جانب سے بتایا گیا کہ صرف BISP کے آفس یا BISP کی کیمپ سائٹ سے ہی یہ سم جاری کی جائے گی، وہیں سے ہی آپ کو لینی ہوگی، تو پھر ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ امید کافی ہے کہ اس حوالے سے تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ باقی یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نے نئی والیٹ سم نہ لی تو آپ کے پیسے مکمل طور پر بند نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت تک بند رہیں گے جب تک کہ آپ اپنی والیٹ سم جاری نہیں کروا لیتے۔ جب آپ کی والیٹ سم جاری ہو جاتی ہے، آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ فعال ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے سم کو محفوظ طریقے سے رکھنا ہے۔ اگر آپ کی وہ سم گم ہو گئی یا آپ کا اکاؤنٹ کسی اور کے ہاتھے چڑھ گیا تو آپ کی وہ رقم ہر 3 مہینے بعد جو ہی آئے گی وہ ضبط کر لی جائے گی، وہ اسی کو چلی جائے گی جس کے پاس آپ کی سم ہوگی۔ تو اس حوالے سے آپ نے یہ اپنی سمیں محفوظ رکھنی ہے۔ جب بھی قسط آئے اس قسط کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ اپنی قسط اپنے اکاؤنٹ سے کیسے نکلوانی ہے۔ باقی یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ایسے تمام لوگ جو ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے نااہل ہوئے، کافی سارے لوگوں نے پوچھا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے ڈائنامک سروے نہیں کروایا، پہلے تو پیسے ملتے تھے، اب ہمارے پیسے بند ہو چکے ہیں۔ تو جی ہاں بھائی، بالکل ایسا ہو رہا ہے، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ڈائنامک سروے فوراً اپڈیٹ کروا لینا ہے، ادروائز آپ کے پیسے اسی طرح بند رہیں گے، دوبارہ نہیں چلیں گے۔ باقی ایک اور بڑی خوشخبری بھی آپ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اب آپ کو اس ڈیجیٹل ویلیٹ سسٹم کے ساتھ ساتھ ATMs کی سہولت بھی ملنے والی ہے۔ تو بہت جلد اس حوالے سے حتمی فیصلہ جو ہی آتا ہے ہم آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اب تمام بینیفیشریز بینک ATM سے بھی متعلقہ بینک کی ATM پر جا کر بھی اپنی رقم نکلوا سکیں گی، اور اس حوالے سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، کوئی لائنوں تاروں میں لگنے والا جھنجھٹ نہیں ہوگا۔ جب آپ چاہیں گے اپنے اکاؤنٹ سے ویسے بھی ودرا کروا سکتے ہیں، اگر ATM سے چاہیں گے تو وہاں سے بھی وصول کر لیں گے، کیونکہ وہاں پر کوئی مجبوری آپ کو نہیں ہوگی۔ مجبوری تو اس وقت بنتی تھی جب آپ کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھئی آپ نے قسط لینی ہے اور صرف کیمپ سائٹ سے ہی لینی ہے، تو پھر آپ کو لائنوں تاروں میں ہر صورت میں مجبوراً لگنا پڑتا تھا۔ اب آپ کی یہ مجبوری ختم ہو چکی ہے، اب جیسے چاہیں گے آپ اپنے ڈیجیٹل ویلیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی رقم نکلوائیں یا پھر ATM کے ذریعے اپنی رقم نکلوائیں، تو وہ دونوں آپشنز آپ کے بس میں ہوں گے۔ مزید یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو نئی قسطیں دسمبر والی آ رہی ہیں یہ آپ کو کیمپ سائٹ سے ملیں گی یا پھر ریٹیلر شاپ سے، تو اس حوالے سے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ امید کافی ہے کہ آپ کو صرف کیمپ سائٹ سے یہ قسط جاری کی جائے گی، اور اس قسط کے دوران ہی جو ہی آپ قسط لینے کے لیے جائیں تو اس حوالے سے یہ اپڈیٹ بھی سننے کو ملی ہے کہ بھئی آپ کو وہیں پر یہ قسط بھی جاری کی جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ بھی ایکٹیو کر کے دے دیا جائے گا آئندہ کی قسط کے لیے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ خبر سننے کے بعد یہ سوال بھی شروع کر دیے کہ بھئی جب 13,500 روپے کی قسط ہمیں پہلے ملے گی اور ہمارا اکاؤنٹ فعال ہو جائے گا تو پھر بچوں کے وظائف جو آئیں گے تو اس وقت ہمارا والیٹ اکاؤنٹ فعال ہوگا تو کیا اسی والیٹ اکاؤنٹ میں ہمارے پیسے آ جائیں گے؟ نہیں بھائی، اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، ہم پہلے بھی آپ کو اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ آپ کو جنوری تا مارچ تک کی جو قسط ہوگی 2026 کی پہلی قسط، وہ انشاءاللہ امید کافی ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل ویلیٹس میں ملے گی۔ اس سے پہلے والی یہ جو دسمبر والی قسط ہے، چاہے وہ کفالت پروگرام کی ہو یا بچوں کے وظائف کی ہو، تو وہ آپ کو ملے گی اسی طرح مطلب کیمپ سائٹ سے یا ریٹیلر شاپ سے۔ تو ریٹیلر شاپ سے چانسز کم ہیں، کیمپ سائٹ سے لینے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔